The scene is safe? Okay, so mapakilala siya dapat? Okay, ma'am, ako muli sa Roxanne Cantibo, isa ka training first leader. Pwede ako mabulig sa inyo. Pwede ma'am, buligid sa mga nalipong dari. Ma'am, okay ka lang. Ma'am, okay ka lang. Ma'am, okay ka lang. Unresponsive? Ma'am, pwede ka matawag ambulance, then yung hambal na magdala in city, then magbalik ikaw sa ako. Diba? Okay, checking the airway. So checking the airway is doing the head tilting lift maneuver. So, ang kamot, gagawin sa ang duha ka tudlo is dinduman niya. So, the airway is clear. So, proceed to LLF. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Okay, the patient no pulse, no breathing, so karon lang na i-perform. Kung wala naman sa pulso kag paginawa. Okay, so amo to siya ang assessing the responsiveness. Dala na ang A, B, C.